अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरे 7 महीने बाद इमरान खान की अडयाला जेल से ऑडियो भी लीक हुई है और इमरान खान की पहली तस्वीर आवाम के सामने आई है। इमरान खान का पहला दीदार कौम को नसीब हुआ है। कौम के मुर्शिद की ये तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये समात के दौरान कहीं शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के कान में शायद कुछ बोल रहे हैं। पीछे बैरिस्टर अबू जर सलमान नियाजी खड़े हैं और यहाँ पे इमरान खान आपको नज़र आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये अडयाला जेल के अंदर से समात के दौरान की कहीं तस्वीर है। इसके साथ ही इमरान खान की एक ऑडियो लीक की गई है जिसका मकसद तो कुछ और था कि इमरान खान को जलील करें, लेकिन कौम एक दफ़ा रिजुबिनेटेड हो गई है। इमरान खान ने जेल से एक मैसेज भी भेजा है, वो भी आपको बताता हूं, लेकिन ये ऑडियो सुने कि इमरान खान की गरजदार आवाज़ आपको आए, क्योंकि जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो इमरान खान की आवाज़ सुनेंगे 7 महीने बाद, तो उनके अंदर एक नया जज्बा पैदा होगा। ये ज़रा सुनते जाएं। जी नाज़रीन इकराम, ऑडियो लीक करते हैं कि इमरान खान को बदनाम करेंगे, लेकिन लोगों ने ये क्लिप काट के वायरल कर दिया है। इमरान खान की आवाज़ लोगों की रूह तक पहुंच गई है और उसको छू लिया है। मैं आपको इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाता हूं जो उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे से भेजा है अपनी कौम के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सज़ा सुना दी गई है। मुझे और पाकिस्तान को आपके बस 24 घंटे चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं। पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशन पर रुकें और फिर मुकम्मल रिजल्ट आने तक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठें। ये इमरान खान की टोटल डिमांड है, जिसके बदले में इमरान खान को 24 साल की 2 केसेस में और फिर 7 साल की एक केस में सजा सुनाई गई है। और वो आपके सिर्फ 24 घंटे मांग रहा है। जुमेरात को सुबह के वक्त ये टाइम शुरू होगा और जुमे की सुबह तक तकरीबन 70-80% नतायज आ चुके होंगे और पता चल चुका होगा कि कौन जीता है कौन हारा है। दूसरी जानिब कंपनी सरकार के लिए भी कुछ परेशानियां बननी शुरू हो गई हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ये ज़बरदस्त रिपोर्ट लिखते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि कंसर्न्स हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रही है अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों के खिलाफ जो हो रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले। इसमें इन्होंने बड़ी डैमिंग रिपोर्ट दी है और ये जेनेवा से आई है, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स सेल की तरफ से। इसमें बाकी सारी बातें तो छोड़े, मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने टू द पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की है। वो कहते हैं कि हम डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा कि एक हरेसमेंट का, हरासगी का एक पैटर्न हमें नज़र आता है, जिसमें गिरफ्तारियां और लंबे अरसे तक डिटेंशन तहरीक इंसाफ के लीडर्स की जा रही है। इनके पार्टी सपोर्टर्स की डिटेंशन की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और ये सब कुछ इलेक्शन पीरियड के दौरान मुसलसल हो रहा है। एक से ज़्यादा लीगल केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं, जो कि साबिक वजीर आज़म हैं। उनको सजा भी दे दी गई है और लंबे अरसे तक जेल में भी रखा जाएगा। वो कहते हैं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हाई कोर्ट्स होंगी वो केयरफुली रिव्यू करेंगे इन केसेस को। ये यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स का इदारा कह रहा है, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ये केसेस चले हैं। तो वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स इमरान खान के केसेस को रिव्यू करेंगी केयरफुली और जिस कंक्लूजन पर पहुंचेंगी, जिस नतीजे पर पहुंचेंगी, वो ड्यू प्रोसेस और जो एप्लीकेबल लॉ है उसको फॉलो करके किया जाएगा। और पाकिस्तान अपनी जो आलमी सतह की जिम्मेदारियां हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ट्रीटीज साइन किए हुए हैं, ड्यू प्रोसेस वगैरह और सारा कुछ जो होता है आपको देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने उठा के जेल में डाला और कैंगरी कोर्ट से सजा दिलवा दी। तो यूनाइटेड नेशन याद दिलवा रहा है कि आपको ये ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इमरान खान के केसेस में हाई कोर्ट्स को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। फिर लिखा गया कि तमाम पार्टी को इलेक्शन लड़ने की फेयरली इजाजत होनी चाहिए। तो ये अभी आगाज है। इन अकल के अंधों को ये लगता है कि यूक्रेन की जंग और इसराइल के मामलात हमेशा चलते रहेंगे और भारत की बालादस्ती हम तस्लीम करेंगे तो सत्ते खैरा हो जाएंगी। यकीन माने ये नहीं होने वाला।
یہ یونائٹڈ نیشن نے آغاز کیا ہے جس طرح کا ظلم اور بربریت یہ کر رہے ہیں، ان پہ سینکشنز لگیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سٹیپ پاکستان نے امریکہ کی مرضی کے بغیر لے لیا، غلطی سے ہی، یہ بھی نہیں کہ جان بوجھ کے، غلطی سے ہی آپ پر سینکشنز لگیں گی. یہ جو شخصیات اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ان پر بھی سینکشنز لگیں گی، اور یہ وقت دور نہیں ہے، بہت قریب مجھے نظر آ رہا ہے اگر یہ انسان کے بچے اب بھی نہ بنے. ناظرین اکرام، جہانگیر ترین نے اپنے مقابلے میں ایک کے بعد ایک امیدوار کو اغوا کر کے دستبردار کروایا ہے. اس کے بعد آخری امیدوار جو خاتون تھیں ان کو اغوا کیا گیا اور دستبردار کروایا گیا. اس کے بعد تحریک انصاف نے ایک اور امیدوار کو لانچ کر دیا ہے اسی حلقے سے، NA 155. راؤ محمد قاسم ان کا نام ہے، اور ہینڈ پمپ یا نلکا کہہ لیں ان کا نشان ہے، اور یہ جہانگیر ترین کے مقابلے میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. راؤ محمد قاسم نام بھی یاد رکھ لیں اور ہینڈ پمپ کا نشان بھی یاد رکھ لیں. گاڈ فادر کو جیتنے نہیں دینا آپ نے، جس نے 3 امیدواروں کو اغوا کروا کے دستبردار کوایا. وہ گاڈ فادر کے تحریک انصاف کا ہر بندہ جب اغوا ہوتا تھا تو اس کے گھر سے برآمد ہوتا تھا. اس گاڈ فادر کو کسی صورت آپ نے جیتنے نہیں دینا. یہ نشان آپ نے لودھرا کے بچے تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جیسے بھی کریں لوگوں کو ڈھونڈیں، کوئی دوست عزیز رشتہ دار، کوئی دور کا پاس کا، اسے پہنچائیں اور ہر بندے کو بتائیں کہ ایک چین چلائے، اور یہ معلومات ہر بندے تک پہنچنی چاہیے. کسی نے کیا خوب بات کی، اول تو یہ عمران خان کو ویسے ہرا ہی نہیں سکتے، لیکن کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ بالفرض یہ الیکشن والے دن سب کچھ مینج کر کے جیتنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے انہوں نے قیمت کیا چکائی ہے. ہمیشہ کے لیے یہ لوگ عوامی نفرت کا شکار ہو گئے ہیں. یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ بنگالیوں سے آج پوچھیں، وہ ان سے آج بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی مین لینڈ پاکستان میں بھی یہی حال ہوگا. یہ ایسی ہی نفرت کا شکار ہو گئے ہیں جو کبھی اب محبت میں بدل نہیں سکتی. طریقہ ایک ہی تھا، عمران خان سے معافی مانگتے اور شفاف الیکشن کروا دیتے. قوم نے شاید معاف کر دینا تھا. اب قوم معاف کرنے والی نہیں ہے. اب ان کی عقلوں کا آپ اندازہ کریں، جو سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ آزاد امیدوار جیت بھی گئے تو ہم انہیں توڑ لیں گے، اغوا کر لیں گے. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی سے زیادہ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیک کے باوجود ساری پارٹیوں کو عوام نے مسترد کر دیا، اسٹیبلشمنٹ سمیت. آزاد امیدواروں کے جیتنے کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ عوام کو یہ نظام قبول نہیں ہے، اور پھر آپ بے شک حکومتیں بناتے رہیں، عوام کسی اور طرف جا رہی ہوگی، آپ کسی اور طرف جا رہے ہوں گے، تو ہوش کے ناخن لے لیں. ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، بتاتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی گائیڈ کریں گے. آپ نے اپنی آزادی، خود مختاری، عزت نفس، اس کو خود ووٹ دینا ہے، اور پچھلے 22 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو اپنے ووٹ کے ذریعے بدل کر رکھ دینا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.